ሰላም እንኳ ብድሓን ናብ ቤን ሚድያ መጻኹም ብመጀመርታ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ጃስን ትሩዶ ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ዝሃቦ መግለጺ ኣምጽአልኩም ነይረ ብድሕሪኡ እውን ማርክ ሚለር ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ዝሃቦ ሓበሬታ እውን ነይሩ ብድሕሪኡ ማርክ ሚለር እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ናብ እንዳ ዜና ናይ ካናዳ ከይዱ ኣብ CBC ኒውስ ማለት እዩ ዝሃቦ ሓደ ብሓደ ኢንተርቪው ነይሩ ኣብዚ ኢንተርቪው ብልክዕ እቲ ጸብጻብ ማለት እዩ ክንደይ ስደተኛታት እዮም ክኣትዉ እቲ ፕላን ብኸመይ ክኸይድ ዝሃቦ መግለጺ ነይሩ ብዛዕባ ኢንተርቪው ገይሮምሉ ነይሮም ማለት እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ እዚ እዩ እውን ሰናይ ምክትታል We begin with that major cut to the Liberal government's immigration targets, a significant reversal from its plan announced just a year ago. Canada was expected to admit about 500,000 permanent residents in 2025 and 2026. Under this new plan, those numbers have been slashed to 395,000 in 2025 and 380,000 in 2026, with plans for that level to continue to drop into 2027. The temporary population is also going to drop under this plan. In both 2025 and 26, Ottawa will decrease the number of temporary workers by a total of more than 445,000 people. Overall, these sweeping changes will lead to an overall population decline of 0.2%. That's about 80,000 fewer people in Canada. Opposition leaders say this is an admission of failure. ኣብዚ መደበር ዜና ምስ ከደ ንመጀመርታ ዝሓተቱ ሕቶ ካናዳ ኣብ 2025 500,000 ሰብ ክትቅበል ተመዲብላ ነይሩ ብድሕሪኡ ከዓ 2026 ከምኡ እናወሰኸ ክኸይድ እዩ ትወፅእ ተመዲብ ነይሩ በዚ ሎማ ዓመት ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ግን ወይ ኣውፅሞ ዘሎ ፖሊሲ ካናዳ ካብ 500,000 ደይኮነ 395,000 ስደተኛታት ጥራይ ክትቅበል ብድሕሪኡ 2026 ከዓ 380,000 ክትቅበል እያ ድሕሪኡ 2027 ከዓ 350,000 ሰብ እያ ክትቅበል ማለት እዩ እዚ መደብ እዚ ውጥን ኣውፅሞ ዘለዎ ናይ ብዝሒ ናይቲ ፖፑሌሽን ናይ ካናዳ ንምጉዳል ተባሂሉ ዝመጽ እዩ እቶም ቴምፖራሪ ወርከርስ ወይ ድማ ኒው ኢሚግራንትስ ዝበሃል ቁጽሪ ንኸጉድልዎ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕርታት እዩ እዚ ሁሉ ንገልጾ ዘለና ቁጽርታት እንታይ ንምባል እዩ ዳርጋ 80,000 ሰብ ንምጉዳል ማለት እዩ እቲ ፖፑሌሽን ዲክሪስ ድብልዎ ዘለዉ መደብ ማለት እዩ እዚ ብቶታል ማለት እዩ ክንደይ ፐርሰንት እዩ እንተራእያልና 0.2% ኣዝዩ ብዙሕ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ምዚ ናይ ሃውዚንግ ክራይሲስ ገጢሙ ዘሎ ካናዳ ምዚ ናይ ገዛ ክራይ ከቢሩ ዘሎ ካናዳ ዓብይ ለውጢ ክገብር ትጽቢት ይግበረሉ ኩሉ ሰብ በዚ መደብ እዚ ሕጉስ እዩ ማለት ኣይኮነን ገለ ካብቶም ናይ NDP ፓርቲ ትበሃል ኣብ ዝሓለፈ እውን ገሊጽ እያ ነይራ እዚ ናይ ስደተኛታት ሙግዳል ወፂ ዘሎ መደብ ውድቀት ናይዚ መንግስቲ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ ኩሉ እዮም ገሊጾሞ ዋላ እኳ እቲ ዝገርም ነገር NDP ፓርቲ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ማለት እዩ ኢሌክሽን ኣነ ነይረ ሽዑ ሰዓት ንጃስን ትሩዶ ክምረጽ ከሎ ዝደገፍዎ ንሳቶም እዮም ነይሮም ግን ናይ ፖለቲካ ነገር ኮይኑ ሎሚ ውድቀት ናይቲ መንግስቲ ኩሉ እዮም ዝገልጽዎ ዘሎ ይገርመኩም እዩ እዚ ናይ መንግስቲ ውድቀት ዝሎ ዘሎ መንገዲ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ኣብ ሄልዝ ኬር ዝገብሮ ዝነበረ ወጻኢታት ብቑዕ ከም ዘይነበረ ካልኣይ ናይ ሕጽረት ገዛ ርኡይ ድኾነ ናይ ሕጽረት ገዛን ክብሪ ዋጋ ገዛን እቲ መንግስቲ ብልክዕ ዘይተጸበዮን ብዕቱብ ዘይሰርሓሉን ኣርኣያ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ ክብል እዩ ገሊጽዎ እዚ ናይ ጃግሚት ሲን ዝበሃል ናይ ሊበራል ናይ NDP party marahi ማለት እዩ that there's been serious problems with his lack of action on building adequate housing and investing sufficiently in the healthcare system. With his own MPs working to throw him out, and less than a year from the carbon tax election, Trudeau has suddenly admitted that radical, uncontrolled immigration and policies related to it Immigration Minister Mark Miller ኣብ ስቱዲዮ ተረኺቡሎ ንማርክ ሚለር ከዓ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ክነቕርበልና ከቢድዩ ትመደቡ ጀሚሮ Immigration Minister Mark Miller joins me now. Minister, thanks for coming in. Appreciate your time. Thanks for having me on. You heard the criticism there. This plan is a pretty significant reversal from what we've seen the last number of years. Does this mean the government has messed up? I'll address the fact. I heard Pierre Poilievre. I've never heard
and he's an immature guy, and even more immature analysis of the situation. He still does. እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ መንግስቲ ካናዳ ዝገብሮ ዘሎ ለውጢ ንሰባት ናይ ኢሚግሬሽን መዲብዎ ዝነበረ ካብ 500,000 ናብ 395,000 ሙግዳል መንግስቲ ካናዳ ዝገብሮ ጉግያ ካይዳ ድዩ ወይ ኣድሚት ዝገብረሎ ከም ተጋጊድ ዝገልጽ ዘሎ ብተዘዋዋሪ እንታይ እዩ እስኪ ግለጸልይ ኢሉ ይድሓቶ መጀመርታ ማለት እዩ መጀመርታ ነዚ መዝሃብ kan መስግነ ካፈቱ እዚ ፒየር ፖሊየቭ ዝበሎ ፒየር ፖሊየቭ ዝበሃል ሕጂ መን ምዃኑ ክነግረኩም እየ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ትበሃል ፓርቲ ላ እዛ ኮንሰርቫቲቭ ትበሃል ፓርቲ ናይ ተቃወምቲ ማለት እያ እዞም ተቃወምቲ እዚኦም ኩሉ ግዜ እቲ መንግስቲ ከምዚ መደባውፅና ክብል ከሎ ኖ ከምዚ ሓይሽ በሃልቲ እዮም ብሓፂሩስ ነቲ መንግስቲ ዝሓየለን ዝበለፀን መደብ ንኸውፅእ ኖ ከምዚ ሓይሽሎ ዝቃወሙ እዮም ማለት እዩ አንጻር አይኮን ኣብ ሓደ ይምሰርሑ ዕላማውስ ንካናዳውያን ብኸመይ ዝበለፀ መንገድን ኣካይዳን ይመርፁ ዘርእዮም ማለት እዩ እዚ ፒየር ፖሊየቭ ዝበሃል ኮንሰርቫቲቭ ካብ ሓፂሩ ብሕፅር ዝበለ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ንሂወት ካናዳውያንን ንተቐማጦ ካናዳን ብዝሓሸ መንገዲ ንምትዕራይሉ ዝመፀ ፓርቲ ብሕፅር ዝበለ ክገልፆ ማለት እዩ እቲ ናቱ ሄድ ከኣመኒ መራሒኡ ፒየር ፖሊየቭ እጂ እዚ ናይ ሚኒስተር ናይ ኢሚግሬሽን ታይዝብል ዘሎ እዚ ፒየር ፖሊየቭ ዝብሎ ዘሎ መንግስቲ ካናዳ ወይ ጃሰን ትሩዶ ዝሃቦ ኣካይዳ ወይ ስልቲ ወይ ናይ ኢሚግሬሽን ዝተቆተሎ ጌጋ ይኽብል ከሎ እንታይ መደብ ሒዙ ድመጽ ዘሎ ንሱ ከንታይ መደብ ይዘሎ እወልስኩም ተጋጊኹም መንግስቲ ከም ዝገሩ ተጋጊ ይብላሉ እንታይ መደብ ሒዙ ድመጽ ዘሎ ስቁሉ ድዛረብ ዘሎ ወይ ሓንቲ መደብ ይብልን ኣመጨረሹስ ንካናዳውያን ክምረጽ ዝራደሊ ድጭበት ድትሓዝ ፕላን ወይ መደብ ክልወሎ ዝኾነ ናብ ደምፃን ንገብር እዚ ሕናትና መንግስቲ ኣውፅኦ ዘሎ ውጥን ናይ ባሓቂ ድጭበጥ ውጥን እዩ ኣብ ሓፂር እዋን ከዓ እዚ ናይዚ ዓዲ ኣብ ሰዓት ዝገጢምና ዘሎ ፀገም ክፈትሖ ይኽእል ኢልና ንኣምነሉ መደብን ውጥን እዩ እዚ ኩሉ ንወስዶ ዘለና ውሳኔታት ማራ ዓብ ውፅኢት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ዝወሰድናዮ ውሳኔ ግን ሓደ ልክዕ ካብቲ ኮቪድ ምስተወድአ ዝወሰድናዮ ውሳኔ እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ኮቪድ ብዙሕ ናይ ቢዝነስ መሰናኸል ገጢሞም ንኣሽቱ ቢዝነሳት ክዕፀው እዮም ተራእዮም ነዚ ንምሽፋን ክንብል ከዓ ብብዝሒ ኒው ኢሚግራንትስ ከለምፂና ተገዲድና ኣዝዩ ዝበዝሐ ቁፅሪ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣምቢሽስ ዝኾነ ብጣዕሚ ዓብይ ጎል ዕላማ እዩ ነይሩና ብብዝሒ ኢሚግራንትስ ተኸነምፅእሞ ነዚ ኩሉ labor shortage ነበረ ንኽንትክኦ ማለት እዩ that we put into place that are significant are actually yielding the numbers that we expect them to yield. I won't get a sense. We have a sense of success with respect to international students, right. Thanks to the decisions we took about a year ago. But we won't have a good sense of things until the second quarter, roughly, of 2025 with respect to the reductions that we are anticipating. So that's a number that I'll be watching quite intensely. But there are obviously other factors, economic factors, that you can never fully predict that we should, and Canadians ask us to be nimble on and adjusting if we need to. Okay, while you're here, I have to ask you about what's happening. ስለዚ እቲ ቀዳማይ ናትና ኮንሰርን ወይ ድማ ክንምልሶ ደልና ዘለና ጉዳይ እንታይ እዩ እቲ ሕቶ ካናዳውያን ማለት እዩ ሕቶ ካናዳውያን ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ካናዳውያን ብናይ ሃውዚንግ ክራይሲስ ተሸግሮም እዮም ዘለዉ ሕጂ ኣቨሬጅ ሰብ $1,000 ከፍ ይብል ገዛ ክካረ ከሎ ኣብ በዓል ቶሮንቶ ግን ዳርጋ 2,000 ገለ እዩ ትገዛ 2,300 እናኸበረ ኸ ይኸይድ ካብኡ ንሓንቲ ደይ ትረብሕ ገዛ የድለኩም ዘሎ ሲምፕል ገዛ ደሞዝ ናይ ሰብ ክንደይ ደሞዝ ካን ተደኣ ተኣኻኺቡ ናይ ወርሒ ንበል ንኣብነት ብዛዕባየ ንበል 3,000 ኣምፂኻ ንበል ንወርሒ 2,300 ንገዛ ትኸፍል ተለኻስ ናይ ኢንሹራንስ ናይ መኪና ኣሎ ናይ ኤክስፐንስ ኢንሹራንስ መኪና ኣለካ ጋስ ቢልዝ ኣለካ እዚ ጥራይ ሞባይል ቢል ምስ ከፈልካ ከበልዓካ ከለኻ ተወዲእሎ ገንዘብ ስለዚ እቲ ሰብቲ ማይናስ ይኣትሎ ብሴቪንግ ይንቀሳቀስ ኣሎ ማለት እዩ ክልተ ስራሕ ሰሪሑ ከማን ኣይክእሎን እዩ በዚ ይኽኣቲ ሃውዝን ክራይሲስ ባብል ተፈጢሩ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተረዲኡና ኣሎ ሕቶ ካናዳውያንስ ክንምልስ ስለዘለና ኢና ይድብል ደሎ እዚ ሚኒስተር ናይ ኢሚግሬሽን ማርክ ሚለር እቲ ሓደ ሎ ደጋጊምና ሓቶ ዘለና ሕቶ እሱ ከዓ እንታይ ካናዳ ዝተምፅኦም ዘላ ሓደሽቲ ኢሚግራንትስ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ጠንቂ እንተረኣየልና ናቹራል ፖፑሌሽን ዝበሃል ኣሎ ናቹራል ፖፑሌሽን ማለት ሓደ ሰብ ይምርዖሞ ይወለድ ይትክእ
كلتا تمرعهم كلتا خلو نفسهم يمتكيهم دلو انت دا مولو تكيهم كتب لكم كأربعة خلو ويلي على ثلاثة خوانا له وناتهم كلتا نسخة آنن سبيتين كلتا نرى أوليدنا نحن نفسنا تكينا دلنا نحن مسمتنا نسهم كا ولدو قتلو population سي قتلو انت دا تكيهم كتب لكم كاقل أربعة اندحر وليدك كلت population وصي خلو وناتم دحريخا توسخ قديف كالخا مالت نمبر يوسف أب كندا قل natural population بتعمل نتحتي أقول كل دولار بتعمل وناتو انتاي كوين مسلكم مجمرت أب سمانات يولدو دحرقن اتنا industrial ناي feminism industrial boom مسمات سرحو لهم بتعمل بوش كيرهم وانا تسبي سرحو دك أنا سرح لكن دك تبعت سرح لكم سرحي شو عد سمتاي كوينو completely get for ناي مولاد ناي family plan بقى حدا ولدهم يقول فوق شو أب دحري 10 عامات قلة population ناقل قليل يدخل كاب صوصات جميل كاملتي تبوش كومينيو دحرنا في سمانات كرة جميل صار شو عم سرعي وقوار نقرات يخبر له تلقى جزء عن جزء كل ناسي اندحر دي ولد ناس جزء عن جزء نخيلنا معناته expensive لنا expensive في كندا قلعات عبي بتعمي كبر قال لكم جيجار هنا رديت لكم منجستي كندا يهبك كأي جنزب مو بوتو جيرك قلعات عبي تقلها بتعمي واحد جنزب كندي هاتول مليسكا سيستوى العوليد كان بل شحن كلتين بيتنكم بخا ويقلا سيستوى خات عبد الله هاجن كبيديو حرق ولا حيسكا كبيديو مو حسبه سلسة بور بحياتي كبدت سو أي كوني بتعمي كبي جن still it's a manage go Canada وين كوتش إنه إدلنا that's why حدا خلبي. One of the things you said today is that this plan will reduce the housing supply gap by about 670,000 units overall because we'll see net population decline and things like this as people leave. You mentioned off the top concerns over the fraying consensus on immigration, which has been a strength of this country and a binding feature in this country. And people like the Migrants' Rights Network say today that this is essentially feeding into that this policy shift scapegoats migrants for some of these problems that we're seeing on housing and job pressures. What are your thoughts there? I think that is absolutely not the case. So the population, natural population is about all kilo. نازل متكا يوم temporary workers new immigrants يلي قالن دابول يوم شو نحنا تصبح عدل كوين أوكي ماتنا خندا عدل رحبنا حد شيوات كفتنا صرح جنبنا شيواتنا تغير أنت خونا جن كل سبع وات مالتها يكون أفسعة سحجي اتي housing crisis بابل أجات يمسوزل نازي خنتكو لنا كبير يزي minister دقول صدل أبزي كاتلو اتي interviewer انتهي لحيته كردي كالو تبوزلها يرد عني أنت خونا جن اتي علامة نايكالان تاينير population نمعباي population نمبزاحين يرو حتى كن إزوجهم وزلهم population حباوي balance مخونه يكونكم تقولوا immigration سي كمزي تزحلوا يكونكم من دلهم ندحت كتمول سويكم دلهم إذا مالت كاب حموشة متشكلهم تقول حسبكم نفس السنة 9 تقول لهم. I think what we need to do is to make sure that the volumes are ones that are acceptable because they are playing into the questioning of very legitimate programs, whether it's the humanitarian envelope that we're very proud of in welcoming now well over 53,000 Afghans, thousands and thousands of Syrians, Ukrainians in the numbers that are historic, 300,000. But those decisions, which are very important, and I don't regret them, have had impacts on our ability and the questioning of our other programs. So we don't live in utopia. We have to take grounded decisions in reality, and that comes sometimes with trade-offs. We also shouldn't stymie debate or call each other names when we're having reasonable discussions because people do have different views, and part of building that consensus, the contrary of unanimity. عمتاوي كتبوا تحاسب لهم بس بلان انت اخيرنا خا درجه 8 شح population ندحت كتمرسنا يا اذا سي بتنا مجمرتا مديكم وزنوركم وياوتكم وزنوركم وط جيجا وط نيرو ديكونن كوم ديكونن درد كناراس نابيناي دايركشن تخيد نراس اسو ديكونن داري تغاغيهم ديكونكم اذا حجت انترفيو انت زغبر زلو تغاغينا كاب افو ديتي مينستر تغاغينا خوصا ايدلو
هنا تجاجينا وين يتعسى زربا نخوت سيد حتى اجي انجل ناي كويشن فريم تبهلالو تفتحتوس نابينا تززولا ناب تجاجي نخبل نسي يكون انت حكي مبرغا كبوليو مينستر هو كم زي تبلو زل خا ديكون بحسب سبله كبر حلقه ازي اوصنيا زلنا بروجرام وي مدب نسلسته عمد زغيد بروجرام اب سلسته عمد كاب عمتاوي 105 دحار 130 دحار 145 إننا بدلنا إنا هنكيد دحر سلسته عمد كن ازي ناي housing crisis وي بابل نبلو زلنا بالانس مسكبرنا يو مليسنا باك اب نغبرو نخلينا اذن سلسته عمد زغيد وطني عامين عام خمزلومي انترفيو جرا مدب كنوصو مخانو تزاريبا نيرا ግን ሎሚ ግን ንጹር ዝኾነ መደብ ከም ዘውፃና ፕላን ከም ዘሎ ኦሬዲ ሓቢርና ኣለና ምስ ፕራይም ሚኒስተር ጃክሰን ትሩዶ ኮይኑ ዝሃቦ ቀለም ሕትት እዛ ቀዳመይቲ ቅድሚ እዚኣ ዝሰርሕኳ ቪድዮ ዜራኹም ተልኩም ንዓራይዋ እዚኣ መቐፀልታ እሱ ድሃብዎ ቀለም ሕትት ሕጂ ግን ብርግጽ እንታይ ስቴፕ ክንወስድ ምዃንና ዘርኢ እዩ ኣብዚ ሕጁን ክነግረኩም ኤርትራውያን ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ኩላትኩም ሓበሻ ተዛረብ ትግርኛ ማለት እዩ بناي سبونسرشيب دمتص كوصلوي جن 100% مزي ايفكت يبل معناتو اتي سوم كودلو ودلم دلونا قداماي صقم انتاي ازناي انترناشونال ستودنتس باليو بتمرتي لم زموت ساعتاكي ابزخا ازي مينستر ماركين لزبو زلو انتاي اتمدبناسي نسلسته عمد زخيد እና ጉደልና ግን ከአ እትናይ ዘዓድ ድሌታት ወይ ድማ አገዳስነት ናይቶም ሓደሽቲ newcomers ወይ ድማ labor force ዘድሌና ከነጉድል አይንኸልና ኣብ ሰዓት እዚ ክልተ ነጥብ ውሰድ ቀዳመይቲ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ኣዝዩ ገዳስ ምዃኑ ስለዚ እዞም እንታይ ክንሰርሕ ንኽእል እንታይ ክለት ሃለውና ሓሽም ዘሎ ኮንስትራክሽን ሓደ ካብቲ ንካናዳ ኣገዳስ ዝኾነ ስራሕ ብጣዕሚ ገዳስ ዝኾነ ስራሕ ክሳብቲ ንዓኹም ኣገዳስ ትብልዎ ስራሕ ደይርኸብኩም ዘለኹም بكونستراكشن جميلكم أزل عدد رجعت نوصح تقولي كلاي هيلث كير كم ترى أخوهم إتهم تقمتي كندا ممسحتهم سينيورز يوم أي بحكي عبيتيهم بتعمي ناي تيكر نيدزالو كم زي عمناتنا بعدنا ولدنا علم مزدوفوس مسحق أمطو سخاء علي مليت اللوك أبزوهم يلا ندا أرجوتي تبهلالو أو يحطوه. Now السبكة بتعمي دير اليوم نزي. كم بعد نوفسكوشيا بريمير ناي نوفسكوشيا وتي أنت هيلا زي ناي حدش ناي من قصوت يزولو بتعمي دحزنني لي اعتذاري بقى ناتا أمجرشا كاري أكومي بتعمي تسمع عمناتو نوفسكوشيا already زي نقبلو زلنا سبكة ماسي عمتاوي حنتي بروفينس تتصبيو أزرلو 3500 ديو 4000 ديو 10000 ديو يعني تتصبى إذا إحنا نقبل عدلنا أطرها ماسي وحدنا نابلناس كاميرتهم كنت قرصوت حسب لهم إذا يكونوا إلى تزارب على إذا كانت بريميراتون ناتهم سمعتها قرب له أتي كان يتسجم كوين دلو أمونغو أتي تقمات كناتهم هزبي دلو له واجوا دلو كنترول جوار يلومي يزاربوا أتي بروفينس كأنتاي بلو وحدي سبع لنا سو مجرج أو جرو that's why زخون خبرني روم تم منقستي تجديدهم يوم كا نزعين تفتح أمتيوم زلوا مالتي أجا أبزي تي انترفيور أنتاي اللي حاتيتوا أمو إزي تقولوا زلهم ما مقرات وي كاب حموشة ميتنا سلسلة تسعة حموشة شح سي ما عرفنا ليش الله خلوي أتي ناي سرح بوتا مالتي number one issue كندا أنتاي labor shortage زغلوكم كلكم حصرت ناي سرح تانية قالوا حصرت قالوا بتعمي اتفيل دي يدفال على حجنا أبنت سب سرح سينا مش بلكا اتندولي عن السرح عبيناي بوتا درجاني انت لا كل سب أو حد الرجال أو حد بوتا عينت سرح له اتسرح كسالي انت لا أقول بتمرت توصل كاري قال عبي دول السرح رأي خادم مرة حقوا فالو مثل لا بني شيء تمرت توصل حقوا فالو عندي إيشو هاي نوم دلو ناي ميديكال مش مهارو أبترونو بتعمي تعم بولس وفانا بيت مرتلو أبترانو مستمهارو تمهارو إتناي كنديان بيت تمرتي education وشلو نعدم ملصو تمهارو نعدم ملصو so كندي ويدما أمريكا يخدو مناتو ناي كندا payment كمتي
ኣሜሪካ ተቕበሎ ይኮን ኣብ ኣሜሪካ ብናይ ሜዲካል ፊልድ ዝሓየለ ወይ ዝለዓለ ገንዘብ ሰብ ተቐበል ኣብዛ ዓዲ ተማሂሮም ንኣሜሪካ ኸዱ እቲ ሽግር ንኽፈትሕሎም ተኣምሂሮም ኣብዚ ክሰርሑ ይደልዮም ግን ኖ ተማሂሮም ንኣሜሪካ ኸዱ ቢካዝ ኣብኡ ይሕሾም ከዓ እቲ ፔይመንት ማለት እዩ እሱ ትፀገም ኮይኑ ደሎ እሞ ሚኒስተር ሚለር ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል ማለት ሌበር እንድሕር ቆሪፅናዮስ ክንሽገር ኢና ርኡዩ ሽግር ኣለና ኦሬዲ ክንሽገርና እሞ እንታይ ዳ ክንገብር ኢና እዚ ሚኒስተር ነዚ ኩሉ ሕቶታት ብኸመይ ክምልሶ ኪኢሉ ኣነ እዚ ሕና ኣውፅና ዘለና መደብ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ለውጢ ኸርኢ ምዃኑ ይኣምነ ኣብ መደብ ክንሰርሓሉ ኢና ክብል እዩ ስታይ ገይርዎ ሓንቲ ኪ ዝተዛረባ ግን ኣላ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ናይ ኬኔዳውያን ቁጥዕ ሰሚዕናዮ ኢና ፍትሓቂ ኣምፂና ኣለና እቲ ኣነ ዝሓቶ እንታይ እዩ ዝኾነ ቁጥዕ እንተደኣ ኣለኩም ከምዚ ጌርና ዲስካስ ጌርና ተዛሪብና ፍትሓ ንኸነምፅእ ናተይ ፃውዒት እዩ ስለዚ ንኬኔዳውያን ቁጥዕኩም ሰሚዕና ኣለና ፍትሓቂ ኣምፂና ኣለና ክብል ይፈቱ ኢሉ እዩ እታ ኢንተርቪው እተን ኣገደስቲ ነጥብታት ዝበሃላ ፕሌይ ክገብረልኩም እየ ፅኢልኩም ስምዕዎን መጀመርታ ግን እታ ፕሪሚየር ዝተዛረበቶ ኣሎ ሱዘን ሆልት ትበሃል ናይ ኒው ብራውንስዊክ ፕሪሚየር ሕጂ ፕሪሚየር እንታይ ማለት ይመስለኩም ኣመሓዳሪት ናይ ሓደ ፕሮቪንስ ማለት እዩ እዛ ሱዛን ባልዊክ ትበሃል ኣመሓዳሪት ናይ ኒው ብራውንስዊክ ንሕና ብናይ ሓደሽቲ ኢሚግራንት ኢና ብጣዕሚ እዮም ዲፔንዳንት ኢና ብጣዕሚ እዮም ደድዩና ሕፅረት ሌበር ኣለና እዚ ትገብሮ ዘለኹም ምቑራፅ ብጣዕሚ ሽግር ከምፅኣልና እዩ ክትብል እያ ተዛሪባ እቲ ናታ ዘረባ እዛ ድበልኩኹም እያ ግን ብንውሕ ዝበለ ዝተዛረበቶ ናብታ ቪድዮ ከስክረኩም እየ ሓቢርና ንከታተል Targets affect Newfoundland and Labrador. Thank you. Yes, so we were quite disappointed today to hear the new federal plan. We're doing some math. Looks like a 42% decrease potentially for us from our economic immigration streams, which is quite severe. And I heard earlier on your show, Minister Miller talk about how provinces weren't being responsible with their provincial nomination targets or their numbers. And I do take exception to that because I think we have used ours extremely well. And I would say we're not the same as some other provinces. So, for example, we get 3,050 economic immigration spaces, this year and last year. And of those, we brought in 600, or we nominated 600 healthcare workers, of which 212 were nurses, another 52 early childhood educators. And also, we have to use that number to convert the Ukrainians that are here into permanent residents. So those numbers are extremely important for our economy. And, a cut of 42% will have a lot of consequences. Okay, so just to walk through a little bit of that, so there are a lot of Ukrainians there, as you say, because I know the Premier and Jerry Byrne, I believe it was the minister, they sent relief flights to Poland to bring people back to Newfoundland and Labrador to find safe haven, and many of them have integrated into the economy there. But that number you talked about, the 3,050, is that the number getting cut by 42%? So you're going to get about 1,600 people in that category in these years instead of the 3,000 you were counting on? Yeah, so the 3,050 makes up of two programs, the Provincial Nomination Program and the Atlantic Immigration Program. Right. And so between those two programs, when you look at the numbers, assuming we get a proportional cut, it works out to a 42% cut. I think it's 1,700 and something. Right. Which would be quite severe, and we've been working hard to bring in nurses, doctors, paramedics, early childhood educators, to expand our $10 a day childcare, and residential construction workers. So I guess I wanted to plead with Minister Miller that we're not all the same. I know Minister Miller talked about the temporary foreign workers across the country and how he wants to bring the number of temporary workers in Canada down to 5%. Well, in Newfoundland and Labrador, we're at 1.65% temporary workers. So we're certainly in a different position than the rest of the country. And we would plead with him to keep our 3,050 spaces. It's extremely important for our economy. So on that point, because the population of Newfoundland and Labrador is about, I think it's just 500,000. Yeah. Okay, so, but yeah, about 520,000. And so 3,000 people is each year in an economic category is a pretty significant number, right, as part of the total workforce. So in terms of meeting these shortages, I know hospitals in rural parts of the province would be relying on some of the healthcare workers you mentioned, and certainly seniors' homes. So how do you plan, you're pleading with Mark Miller, how do you plan to make this case to him? Do you and Susan Holt and the other Atlantic premiers come together on this as they often do?
Hopefully, all along we were under the impression that we could work collaboratively with the federal government, and if we play ball, then we could, for example, on asylum seekers, then we could maintain our numbers. So I'm hoping that that's still true. Within the mix today, it's a very complicated system, but there's introduction of a new category which we don't have much information on, which the federal government will get full power over. So I'm hoping that they can carve out a portion for us for that, because we need, honestly, more than the 3,050. And so a cut of that for 42% will have a significant impact. And of our provincial nomination program, for example, we see 60% of those go and settle in rural Newfoundland and Labrador. So this is not only an issue for urban, but really an issue for Newfoundland and Labrador as a whole. أرايكم رأس هاتلتي إذا سمعكم بريمير نحنا بزي حدش إميغرانتس نوح كنصرحين غلنا زي بتعمي كاسينا يا تبدلا زي عينت طبعا كابوزحات بريميريز متزلو بزخونه ممكن نو كما هيكم أنا أمريكا خد because أوي حشوم كاتي payment مالتي شيء تسأقم كوين دلو مو مينستر ميلر بزعبا زي انتاي تبل مالسي ليبر نحدا قريص ناس كن شجرينا رؤيو شجر لنا أوريدي كن شجرنا أمونتاير انتاير أخن جبرينا زي مينستر نازي كل حتات بخمة يخمل سو كيلو أنا إذا إحنا أوت نازلنا مدب أوش 3 عامات لو تقرأ مخانو يعمني أب مدب نصر حلينا قبليو استاجروا حنتي كيس تزار بعدنا لا سوق أنتايو زي ناي كنداوان قطع سمعنا يو فتحك أمتنا لنا إذا أنا زحتو أنتايو زخون قطع أنت لكم كم زجرنا ديسكاس كنا تزارنا فتحنا خنمت نعطي تعويعتو سلزي ني كنداوان قطعكم سمعني لنا فتحك أمتنا لنا قبل يفوتو إليو أرايكم رأس هاتلتي إذا سمعكم بريمير نحنا بزي حدش إميغرانتس نوح كنصرحين غلنا زي بتعمي كاسينا يا تبدلا زي عينت طبعا كابوزحات بريميريز متزلو بزخونه نعنا نيرتراوያን أبزي بزح تسلوا دلو خوينا يسمعني جن معبالتها كمت زخونه حدش معبال انت رألو بحسر زبالة كم سألكم سلستقاتلكم مني أزياء يمسكن رئيتون نقفيت عند رألكم أبتي كومنت كتصحبوات قوليكم أب كتعليق سابت الرخب إزور حنكم